2 کروڑ سے زیادہ لوگ نشے کی لت میں ہیں. میرا خیال ہے یہ 2 کروڑ سے کافی اب بڑھ گیا ہوگا. جی بسم اللہ نہیں 2 ارب شاید میں غلط کہہ رہا ہوں. 2 ارب سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غازی صاحب، اچھائی اور بریائی کے درمیان صرف ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے. اچھا. جب یہ فرق آپ کے ذہن اور آپ کے خلاقیات میں مٹ جائے تو پھر آپ کو برائی نہیں لگتی. ٹھیک. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ہمیں برائی نہیں لگتی. ٹھیک. یہاں یہ چیزیں فیشن بن چکی ہیں. ماہر یہ جدتیں، یہ ترقی پسندیاں، جتنے بھی عیب تھے ہنر بن کے رہ گئے. ہنر بن گئے ہیں وہ سارے. منشیات کی مثال پڑوس میں لگی آگ کی طرح ہے. اچھا. آپ زیادہ دیر تک اس کے تماشائی نہیں بن سکتے کیونکہ جلد ہی یہ آگ آپ کے گھر کو بھی لگ جائے گی. اس سے پہلے کہ یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے آپ کو اس آگ کو بجھانا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سانپ کو مارنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کا سر کچلنا پڑے گا. یہ منشیات ایک سانپ کی طرح ہے. ہمیں ان جگہوں پر پہنچنا پڑے گا جہاں سے سانپ کی پرورش ہوتی ہے تاکہ ہم منشیات کے سانپ کا سر وہاں کچل سکے جہاں سے آغاز ہوتا ہے. ہم جب فوج میں تھے تو ہمیں ایک ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اگر آپ نے دشمن کو مارنا ہے تو دشمن کی سپلائی لائن کو پہلے ختم کریں. جب تک سپلائی ختم نہیں ہوگی آگے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پہلے ڈپو جو ہے ان کے جہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں سارے، جن ملکوں میں پیدا ہوتی ہے، جن شہروں میں، ساری دنیا کو پتا ہے کہاں پیدا ہوتی ہے اور کون اس کو خرید کے کہاں پر لے کر جاتا ہے. اچھا جی، اب آپ نے بات کی کہ جی منشیات دنیا میں کتنی استعمال ہو رہی ہے. ایک بہت بڑی انگریزی میں ٹرم، ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، نو باڈی از سیف انلیس ایوری باڈی از سیف. منشیات سے اگر آپ نے بچنا ہے تو سب کو بچانا پڑے گا. یعنی مجھے اگر اپنے بچے کو بچانا ہے دراصل مجھے اپنے محلے کو بچانا ہوگا. مجھے اگر محلے کو بچانا ہے مجھے اپنے شہر کو بچانا ہوگا. آگ ہے سب کو لگے گی کوئی اس سے نہیں بچے گا. اچھا آپ دیکھیے کہ 4.5 ارب لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا ایج کا جو ہے وہ 15 سے 64 سال کے درمیان ہے. اس 15 سے 64 سال کے 4.5 ارب انسانوں میں سے 7% انسان منشیات کا شکار ہیں. 7% لوگ جس کو ابھی آپ نے کہا کہ 1 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں. وہ ایک ڈواچے ویلے DW ایک ریسرچر ہے. ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس میں بہت کم ریسرچز ہوئی ہیں. یہ ٹھیک ہے بات کم ہوئی ہیں لیکن پھر بھی کافی سارے لوگ اس پر ریسرچز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں 80 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک لوگ ہیں جو کم یا زیادہ کوئی ایک یا کوئی دوسرا سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کے اوپر جا رہے ہیں. 80 لاکھ سے 1 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ 78% میل 22% فیمیل اس کے شکار ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہر سال 5 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان میں 5 لاکھ خواتین ہیروئن استعمال کر رہی ہیں. 5 لاکھ. ابھی کل ہی ریسرچ میں پڑھی اور میں نے جو کوارڈینیٹر ہیں ذوالفقار صاحب ان کو رات بات بھی کی، پروگرام کے لیے دعوت بھی دی اور پھر ان سے پوچھا اسٹیٹسٹکس تو انہوں نے کہا جی 5 لاکھ آتے نہیں ڈاکٹر صاحب. یہ سارے کوارڈینیٹر یہ سارے ہم ان کو کہہ چکے ہیں، یہ جو اینٹی ڈرگ فورس ہے ان کو ہم کہہ چکے ہیں کہ بھئی آپ اپنا آدمی بھیجیں، نمائندہ بھیجیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے اصل میں سارے مسئلے کو. ڈیفینس نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی. دیکھیے پاکستان میں اس وقت 24 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں منشیات کے اگینسٹ. ان میں سے جو 60% کام ہے وہ ANF کے پاس ہے اور باقی 23 ایجنسیاں مل کر جو ہے 40% کام سر انجام دے رہی ہیں. لیکن کیونکہ اتنا بڑا ریکٹ ہے، اتنا بڑا مافیا ہے کہ یہ پوری دنیا کو ان کی اسٹریٹجک پالیسی یہ ہے کہ ایک طرف آپ سیاسی حکومتوں کو الجھائے رکھو اور دوسری طرف جو نئی نسل ہے اس کو نشے پہ لگا دو. اور یہ ڈرگ لارڈز جو ہیں پوری دنیا میں یہ حکومتیں تبدیل کر دیتے ہیں. اگر آپ پڑھیں کہ امریکہ میں جو ان کا بارڈر ہے اس کے اوپر کس طرح سے میکسیکو سے جو آتی ہے اور سب سے بڑا آپ کو پتا کہ وہ سینٹر ہے. پھر ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ افغانستان جو ہے اس کو ہم کیوں بھول جائیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ وہاں پر پیدا ہو رہی ہے، آج بھی پیدا ہو رہی ہے. اور وہاں سے مٹی لے جا کر اور وہاں سے بیج لے جا کر امریکہ نے تجربات کیے اور اب پوری کی پوری ریاستیں جو ہیں وہاں پر وہی چیزیں پیدا کر رہے ہیں جو افغانستان پیدا کر رہا تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی افغانستان میں ٹارگٹ پورے نہیں کیے. میں نے کہا ایک ٹارگٹ تو پورا کر لیا ہے. منشیات انہوں نے اب استعمال کرنی شروع کر دی وہاں پر اور وہاں پر پیداوار بھی اس کی شروع کر دی. اب آپ دیکھیے کہ اس میں دنیا میں 21 طرح کی منشیات جو استعمال ہوتی ہے. 21 ٹائپس ہیں اس کی، جن میں سے کچھ کے نام ابھی آپ کو بتا دیے ہیں جیسے کہ شراب کی بات ہوئی، افیون کی بات ہوئی، حشیش کی بات ہوئی. جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کرسٹل میتھ کا مسئلہ ہے جسے ہم آئس کہتے ہیں. سب سے زیادہ ایشو جو ہے وہ آئس کا آ رہا ہے اس وقت. آپ حیران ہو گئے. یہ لیکوڈ ہوتا ہے یا پاؤڈر ہوتا ہے؟ یہ دونوں فارم میں آپ کو دستیاب ہے، دونوں فارم میں دستیاب ہے آپ کو. اچھا اب آپ دیکھیے کہ پرابلم کیا ہے. پاکستان میں 1,25,000 لوگ وہ ہیں
जो इंजेक्शन से नशा लेते हैं, और इन 1.25 लाख लोगों में से तकरीबन 30,000 लोग HIV पॉजिटिव हैं, ओए होए होए, और 98% वो हैं जिनको हेपेटाइटिस सी है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी हमारी नौजवान नस्ल जो है वो वल्नरेबल है इसकी तरफ, और किस तरह से एक से दूसरे को, जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा, मुतद्दी हो, एपिडेमिक हो चुकी है ये, एक से दूसरे को लग रही है, जिसको मैंने आग करार दिया है। अब देखना ये है सबसे पहले इसकी कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, फिर इसके असरात क्या हैं, फिर इसका इलाज क्या है। जो सबसे बड़ी कॉज है जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एंड अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन बताती है, वो है ज़हनी दबाव। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि तालीम का दबाव, मुआशरे का दबाव, इक्तिसादी दबाव, फैमिली का दबाव। अब सबसे आसान तरीका क्या है? ये तो नहीं है सबसे आसान कि फाइट करूं, वो तो बहुत मुश्किल लगता है। सबसे आसान ये जिम्मेदारियों से भाग जाऊं। अच्छा, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपको कुछ करना पड़ता है, आपको उठना पड़ता है। तो जहनी दबाव में जब आप सबसे आसान समझते हैं कि मैं इससे फरार ले लूं, और फरार ये है कि आप मंशियात इस्तेमाल करें और वो कहें कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, उसी फाका मस्ती में आप गुजार दें। दूसरा है शख्सियत का अदम तवाज़न। न्यूरोट्रांसमीटर्स है जिस्म के अंदर आपके, जिनका इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है आपकी पर्सनैलिटी में। बहुत बड़ी इस वक्त एक बहस ये चल रही है कि मंशियात इस्तेमाल करना चॉइस है या डिजीज है। ठीक तो है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें, ये एक बीमारी बन चुकी है, ये सिर्फ चॉइस नहीं रह गई, ये है ही बीमारी, जहनी बीमारी है। इसको जहनी बीमारी समझे। स्टिग्मा जब हम लगा देते हैं तो उससे होता क्या नुकसान कि कोई बताता नहीं है कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर घर वाले भी डरते नहीं बताते, वो इलाज के लिए भी नहीं आते। इसको ऐसे समझें जैसे आपको कोरोना या कोविड हो गया था, या डेंगू हो गया था, या बुखार हो गया था। एक मरीज है, उसके साथ इम्बैलेंस हार्मोनल हो गया है, न्यूरोट्रांसमीटर का इशू है, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, उसको लेकर जाएं, चेक करवाएं, उसके ऊपर स्टिग्मा ना कर दें कि ये मनशियात का शिकार है। तीसरी बात है पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी। इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, और ये दौर ही ऐसा है, कुछ ऐसे दौर में हम रह रहे हैं कि हर बंदा एंक्शियस है, एक दूसरे को देखता है, दूसरा तीसरे को देखता है। मॉडलिंग का दौर है, हम देखकर उन जैसा बनना चाहते हैं, एंग्जाइटी हमारे अंदर आ रही है। ये जो कंपटीशन है ये भी तो बड़ा खतरनाक बहुत बड़ा मसला है, ज्यादा हो गया। तीसरा बड़ा मसला है सोहबत। हम अपने बच्चों को ये नहीं देखते किन दोस्तों के साथ बैठते हैं, कितने बजे घर आते हैं। एक सबसे बड़ा इशू जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, कैसे पता चले कि मेरा बच्चा इसमें इन्वॉल्व तो नहीं। सबसे पहले देखिए कि बच्चे की जो यूजुअल आदतें थी वो तब्दील तो नहीं हो गई, उसका सोने उठने का जो औकात हैं वो तब्दील तो नहीं हुए, क्या वो पहले से ज्यादा या कम तो नहीं सोना शुरू हो गया, उसके खाने के औकात तब्दील तो नहीं हो गए, कितने बजे उसके दोस्त उसको बुलाने आते हैं, कितने बजे वो घर आता है, वो चोरी तो नहीं कर रहा, वो छुपकर सिगरेट तो नहीं पी रहा, उसके कपड़ों और उसके मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही। ये सारी चीजें अगर वालिदैन नोट करते रहें और नजर रखें तो आपको पता चल सकता है। उसके बाद एक और बड़ा मसला, आसूदगी की ख्वाहिश। रिलैक्स होना चाहते हैं, आसूदा होना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल है डांस पार्टियों का। ये जो फैशन ज़रा बनने की चाह है ना दूसरों को देखकर। अभी आपने एक बात की कि जी मुगलपुरा से आगे जाएं, तो भाई आप मुगलपुरा क्यों जा रहे हैं, आप माल रोड पे चलें मेरे साथ। मैं इतना बड़ा इदारा आपको दिखाता हूं जो सबसे बड़ा कहते हैं जी पैदा करा क्रिएटिव लोग। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ लाहौर में कहा जाता है अगर आपको कहीं से नशा नहीं मिलता तो आए उससे गेट से जाकर खरीद लाते हैं, और बकायदा लोग जाकर गेट से खरीदते हैं। कभी आप सुबह के टाइम, और वहां मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स भी हैं, लंबे लंबे बाल, गुत्ते रखी हुई, अजीबोगरीब शक्लें, आप हैरान होंगे, वहां सड़क के ऊपर बिजनेस हो रहा होता है और पूरा दिन हो रहा होता है, फटी हुई पतलूने पहनी हुई, ताकि कई पुलिस वाले भी आके वहां से चीजें खरीद रहे होते हैं। हमारे पास वीडियोस हैं, अगर आप कहेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको दे दूंगा, वो चला दीजिएगा किस तरह से वहां पुड़ियां फरोख्त हो रही होती हैं। फिर उसके बाद बोरियत से निजात एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, लोग बोरियत से निजात हासिल करने के लिए इसमें एक रास्ता ढूंढा हुआ उन्होंने कि हम बोर हो जाते हैं, लिहाजा हम पार्टियों में जाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर अब देखिए जिनसी कुव्वत में इजाफे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता है जी, होना ना होना एक अलग इशू है। एक मिनट माफ कीजिए जी, डॉक्टर साहब बताएं। नहीं होता। एम्फेटामीन सिर्फ आपकी एक्टिविटी इंक्रीज करती है, ब्लड सप्लाई, हार्ट रेट इंक्रीज करती है। तो डॉक्टर साहब फिर वो जो ये जो व्याग्रा खाते हैं उससे भी तो ब्लड एक्टिविटी तेज होती है, कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। व्याग्रा की तो कंपाउंड ही अलग है ना, जिनकी अभी बात की गई कैनाबस वगैरह, हशीश है या मॉर्फिन वगैरह, इससे जिनसी कुव्वत पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, लेकिन ख्याल हो सकता है। लेकिन सर आप कहते हैं वो ख्याल अफीम का होता है। अफीम का बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अफीम, डॉक्टर साहब अफीम वाले पुराने लोग खाते इसलिए थे, अफीम खाते ही पुराने थे। अफीम के अंदर होता क्या है, मतलब उसका फार्मूला क्या है,
ओपियाइड एल्कोलाइड है ना, इसके ऊपर देख लें कि क्या टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज करती है कि नहीं, किसी फिजियोलॉजी की बुक से देख लें क्या इफेक्ट है, नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने तो देखा है हकीम हमारे जो हकीम पुराने तो बड़ा उलमा कमाल थे, करते हैं, और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो अफीम इस्तेमाल करते थे। मैंने एक बुजुर्ग को देखा हुआ है जो इस काम के लिए वो हकीम वो इस्तेमाल करते थे। उसके बाद वो अच्छा पता है क्या डॉक्टर साहब, जब अफीम खाता है ना उससे खुश्की बहुत पैदा होती है, फिर वो मक्खन और दूध इस्तेमाल करता है तो उससे ताकत होती है। अच्छा, अभी जो बात हो रही है मैं इसको नफ्सियात पे लेकर जाता हूँ। बात यह है दवाई में असर है या नहीं है, लेकिन जब मेरा जहन एक्सेप्ट करता है कि मैं खाऊंगा तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा, ये है सबसे बड़ा असर। कुछ तो तभी खाते देते हैं, कुछ तो काम कोई नहीं कर रहा होता, लेकिन कुछ तो खाया। और सबसे बड़ा जिनसी कुव्वत में तो जहन का इस्तेमाल है। जब तक आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको लगता है कि देखिए ये जो हम लिखते हैं कि लिखा हुआ होता है कि जी आप कमजोर हो गए हैं, आप कमजोर नहीं होते, आपका जहन एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं कमजोर हो गया। डॉक्टर साहब एक वजीफा आपको सुनाऊं। जी जी। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन, मैं नाम नहीं ले सकता, वो मेरे पास आते थे किसी मामले में। उन्होंने एक दिन शिकायत की कि मेरे कोई जो है वो असाबी, मुझे बड़ी कमज़ोरी होगी या फलां, बड़े परेशान थे वो। मैं कहा जी गाली कोई नहीं, मेरे पास एक ऐसी दवाई है मैं आपको देता हूँ। मेरे पास चाइना होम्योपैथिक की दवाई है 200 की, वो पड़ी हुई थी शीशी है वो। मैंने कहा आप मेरे पास ना 2 घंटे बाद आए। मैं कहा इसके सामने मैं ना निकालूँ। वो 2 घंटे बाद आए, मैंने उनको वो पानी में मिला के मैंने कहा जी ये आप पी लें, तो बस आज आप देखें आप प्रवास कर रहे होंगे। वो दूसरे दिन पहुंचे और उन्होंने मेरे घुटनों को हाथ लगाया आके, उन्होंने कहा मैंने होर दियो दवाई। मुझे मेरे शागिर्दों ने कहा आपने क्या किया, मैंने कहा ये सारा साइकोलॉजिकल नफ्सियाती। आप देखिए किसी को बटन दे देना अपनी शर्ट का और उससे कहें इसको खाने के आधे घंटे बाद तुम्हें फलां फलां, देखिए ना ये जो प्लेसिबो देते हैं इसमें यही तो होता है कि जब डॉक्टर कहता है ये खाओगे हल्की सी नींद आएगी, मेरी सुबह आकर कहता है जी पूरी रात मेरी आँख ही नहीं खुली जी, मैं तो वाशरूम में नहीं जा सका, ये सारे के सारे नफ्सियाती। अच्छा जी डॉक्टर